अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और आपको कहते हैं खुशामदीद नई सुबह और नए दिन के आगाज़ के साथ और दुआओं के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरे। और आज की अच्छी बात से जनाब आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है और ज़िंदगी के सफ़र में आने वाला अंधेरा गार का नहीं सुरंग का होता है, जिसके अगले सिरे पर हमेशा रोशनी होती है। मगर ये बात हौसले के साथ चलने वालों के ही जान सकते हैं, जो लोग मायूस हो जाते हैं वो नहीं जान सकते। सो मायूस ना हुई अपने हालात से और आगे बढ़ते रहिए। और हम ये जानते हैं और हम कभी नहीं भूलेंगे जब तक वो तमाम लोग जो इस वक्त अपने घरों से दूर हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, बेसरो सामानी की हालत में रह रहे हैं, वो जब तक अपने घर वापस नहीं चले जाते। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और सबसे बड़ा चैलेंज मैं कल भी देख रही थी कि इंटरनेशनल इदारे ने एक रिपोर्ट शाया की है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि बहुत सारे ऐसे नौज़ादा बच्चे जिनकी पैदाइश हुई है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, क्योंकि भूख है और अफलास है और उनकी जो माएँ हैं वो ग़िज़ा की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो ख़ुद बड़ी कमज़ोर हैं और खाना ना होने के बायस या फिर अक्सर ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट ना होने के बायस वो जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं और इसके अलावा बीमारियां भी बहुत फैल रही हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना, किसी की मौत भूख से ना हो, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि हम बहसीयत एक पाकिस्तानी जो है वो इस बात का एहसास करें। और सबसे ज़्यादा एहसास हमें थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पर करने की भी ज़रूरत है। आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इमदाद बाहर के ममालिक से भी आ रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वो इमदाद भेज रहे हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उस इमदाद का गलत इस्तेमाल ना करें। अगर वो इमदाद मुस्तहिक तक पहुँचे, जिसका वो हक़ है उस तक पहुँचे, ना कि वो उन गोदामों में बंद हो जाए जो उसके बाद बाज़ारों में बिकना शुरू हो जाए। तो ये बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत एक मुसलमान, जो लोग भी ये करने का सोच रहे हैं या फिर उनके इरादे इस तरह है कि मुनाफा कमाया जाए या फिर इस तरीके से हक पे डाका डाला जाए, वो ना करें। आप के पाकिस्तानी भाई, आपके मुसलमान भाई इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं और ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर है। और यकीन जानिए इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, ये दूसरे ममालिक की गलतियां हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर जो कि पाकिस्तान भुगत रहा है, जिसके और ये एक नेचुरल कैलामिटी है। साथ दीजिए अपने पाकिस्तानी भाइयों का, अपने मुसलमान बहन भाइयों का और हौसला बंधाइए और कोशिश कीजिए कि जिसको करते हुए ऐसा देख भी रहे हैं वहाँ पर भी मना कीजिए और हक़ का जो सही हकदार है उस तक ही पहुंचिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जनाब शंग्रीला रिजॉर्ट, और एक इंतहाई खूबसूरत जगह है पाकिस्तान की जहां बहुत से लोग जाते हैं। कदरे दूर है बट खूबसूरत है और हसीन है। तो इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। और अब चलते हैं अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब मेरे साथ अब मौजूद हैं मिस्टर वसीम खालिक साहब, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टेकमन के, इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन और वेस्ट कंट्रोल के हवाले से हम इनसे बात भी करेंगे, क्योंकि जब हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर काम करना पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। सो सर, यू आर सर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को आप क्या समझते हैं, क्या इकदाम उठाने चाहिए? पाकिस्तान को जी सबसे पहले तो माइक्रो मैनेजमेंट एक वर्ड है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि आपको एनर्जी तो मिल रही है ऑलरेडी, सोलर से मिल रही है, वैसे हाइड्रो मिल रही है, लेकिन जब आप उसको कंजर्व नहीं करते या उसको सेव नहीं करते हैं तो यू लॉस। ये एक छोटी सी हदीस है, उसी से मैं बात शुरू करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दरिया के किनारे भी बैठे हो तो पानी मत ज़ाया करो। और मुझे एक अमेरिकन ने, मैं जब अमेरिका में था तो यही बात उसने भी मुझे की थी। मैंने कहा आपके पास कितने साल की एनर्जी? उन्होंने कहा जी अगले 5 साल की। तो मैंने कहा आपकी स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती हैं, अंधेरा होता है रात को? कहते जी कि हमारे पास एनर्जी है लेकिन हम उसे मिस यूज़ नहीं करते। तो इसलिए हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है माइक्रो मैनेजमेंट की। छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर गौर करना होता है। जस्ट लाइक स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये आपको सुन के हैरत होगी कि तकरीबन 454 मेगावाट पर आवर पाकिस्तान में वेस्ट होता है रात को जब हम सोए हुए होते हैं। 484 मेगावाट आवर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
جبکہ باہر اس طرح ہوتا ہے جرمنی میں کہ جب آپ کسی اسٹریٹ کو کراس کر جاتے ہیں تو پیچھے سے لائٹ بجھ جاتی ہے. تو وین اسے کہتے ہیں انرجی آن ڈیمانڈ. اگر آپ کو انرجی جب چاہیے آپ اسی وقت اسے یوز کرتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان میں ان چیزوں پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے جس سے ہم بہت زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں پیٹرول کی اینڈ الیکٹرکسٹی کی. اور اس میں جب آپ مجھ سے ڈیٹیلز پوچھیں گی تو میں آپ کو ایک ایک کر کے 3 ڈفرینٹ پروڈکٹس بتاؤں گا پاکستان میں جن کو ٹچ کر لیا جائے تو بہت سیونگ ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. سر اگر وہ کون سی چیزیں جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں, حکومت کتنا فوکس کرتی ہے اس پر؟ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وی آر دا فرسٹ کمپنی ان پاکستان جنہوں نے کاربوریٹرز مینوفیکچر کیے ہیں موٹر سائیکل کا. اور اس کی ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہ 1 لیٹر میں 80 کلومیٹرز کرتی ہے وچ از اے لاٹ آف سیونگ. اور پاکستان میں تقریباً آن روڈ جو ہے میں آپ کو بہت محتاط اندازے سے بتا رہا ہوں کہ اس اراؤنڈ 2-2.5 کروڑ موٹر بائک روڈ پر ہیں اور 3-4 کروڑ بائک ہیں وچ آر سولڈ آؤٹ اینڈ رجسٹرڈ. بالکل صحیح. اور ان کے اندر ہر مہینے 1 کھرب اور 27 ارب روپے کا پیٹرول یوز ہوتا ہے. اور جس موٹر بائک کی اگر ایفیشنسی بیکاز آف دا کاربو جو کاربوریٹر ہے 30% لیس ہے, آلموسٹ ہے سب کی, کیونکہ سب چائنیز بائکس ہیں موسٹلی یہاں پر, تو اس سے کوئی تقریباً 27 ارب روپے ہر مہینے جو ہماری یوتھ ہے جو موٹر سائیکل چلاتی ہے وہ ویسٹ کرتی ہے جو ان کے کام نہیں آتا ہے, بیکم دا پالوشن کاز. سو صرف ایک آپ اپنی بائک کو اگر فٹ کر لیں, اس کا کاربوریٹر فٹ کر لیں یا نیا لگوا لیں تو اس سے ہی آپ مہینے کا ایک عام بندہ 2-3 ہزار روپے کی سیونگ کر سکتا ہے. بالکل صحیح. جس کو اپنے بچوں کی فیسز بھی دے سکتے ہیں, جس کو سوچا نہیں جاتا کیونکہ یہ چھوٹی سی بات ہے. اسی طرح ہماری ایک پروڈکٹ تھی جس کو آپ نے شاید ٹی وی پر بھی دیکھا ہو, ہاٹ ٹیپ کے نام سے. وہ انسٹنٹ ہاٹ واٹر آتا ہے. جو کانسیپٹ دیا تھا ہم نے کہ وہی انرجی آن ڈیمانڈ والی بات ہے کہ آپ کی گلی میں ہزاروں روپے کے خرچے ہوتے ہیں گیزرز کے, اور پھر وہ پائپ لائنز جو آتی ہیں ساری, وہ پائپ لائنز ویسٹ آف انرجی ہے. اب آپ جتنا مرضی ایفیشینٹ کر لیں اپنے گیزر کو, جو مرضی کر لیں, بٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو نیڈ اونلی 20 اور 30 لیٹر واٹر جو آپ نے صبح یوز کرنا ہوتا ہے نہانے کے لیے, اور اس کی وجہ سے آپ 24 آور ایک گیزر کو آکیوپائڈ رکھتے. تو ہم نے جو پروڈکٹ لانچ کی تھی لاسٹ ایئر, اس میں ٹیپ اٹ سیلف ہاٹ ہوتا ہے. وہ پروڈکٹس میرے پاس ہیں, آئی ول شو یو. وہ پروڈکٹ میں جب پانی پیچھے سے ٹھنڈا آتا ہے اس اٹس مین کہ آپ نیک کے پاس ہی پانی گرم لے لیتے ہو, اس میں ویسٹیج زیرو ہے. اور دا مومنٹ یو اوپن دا ٹیپ یو گیٹ دا ہاٹ واٹر. ایک یہ پروڈکٹ. اینڈ تھرڈ پروڈکٹ جو اب ہماری انشاءاللہ لانچ کریں گے وہ بھی انرجی کنزرویشن سے متعلق ہے, وہ کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے. کہ وہ جو ہزاروں خرچے ہیں گیزروں کے اور چولہوں کے, اور پھر گیس کی بھی پرابلم ہے, تو obviously you need an instant cooking rather than microwave. آپ ایک ہیلدی کوکنگ کر سکتے ہیں. آپ ایک یوٹینسلس جو ہوتے ہیں, ویئرز ہوتے ہیں, کچن ویئرز ہوتے ہیں, ان کو زیرو کر سکتے ہیں. یو ول, آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ زیرو کیسے ہو سکتے ہیں. کسی کو فرائی پین چاہیے, کسی کو دیچکیاں چاہیے, 100 چیزیں چاہیے آپ کو. وہ سب یوٹینسلس جو ہے نا سب مائنس ہو جاتے ہیں. آپ کی جو دیچکی ہوتی ہے نا آپ کا ویئر, وہ اٹ سیلف گرم ہو جاتا ہے. جس کو آپ پہلے وقتوں میں ہاٹ پلیٹس آتی تھی, یہ اس سے بھی ایڈوانس بات ہے کہ اب آپ کا کپ یا آپ کی کیٹل یا آپ کی دیچکی اٹ سیلف کنٹرول ہیٹ ہوگی, اور آپ کوکنگ کریں اور آف کرتے ہیں. اٹس نیٹ اینڈ کلین. مجھے یہ بتائیے کہ آبویسلی یہ ساری پروڈکٹس جو ہیں یہ انرجی کنزپشن سے ریلیٹڈ ہیں. ہم جو نیچرل ڈیزاسٹر اب آج کل فیس کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, سو سم ویئر ڈیمز موجود نہیں ہیں اور اس طرح کے ایشوز ہیں, تبھی اتنی بڑی کلیمٹی سے ہم لوگ جھونج رہے ہیں. سو جہاں پہ ویسٹ کنٹرول کی بات آئے یا ٹیکنالوجی انکیوبیشن کی بات آئے, اس طرح کے کلیمٹی سے کوئی بچنے کا راستہ موجود ہے؟ جی بالکل ہے. سویڈن میں میری بیٹی گئی تھی پڑھنے, وہیں سے پڑھ کر آئی ہیں. ناؤ شی از ان امیرکا, رافعہ, اور بہت اچھا, بڑی فیمس ہے وہ امیرکا ڈالس میں انٹرنیشنلی. اس نے سویڈن میں ایک چیز دیکھی تھی اور اس نے مجھے یہ بتایا تھا, وہاں سے میں نے یہ انسپائریشن لی تھی. اس نے کہا تھا کہ سویڈن میں لوگ ویسٹ پروڈیوس نہیں کرتے, ویسٹ پروڈیوس نہیں ہونے دیتے. آپ اپنے کچن سے چلتے ہیں اور باہر آپ کے گیٹ تک گاربیج جو جاتا ہے اس میں آپ اور ہم انوالو ہوتے ہیں, چاہے وہ ہم ڈبے پھینکیں, چاہے ہم وہ ویٹ ویسٹ پھینکیں. وہ اس ویسٹ کو ڈائریکٹ ان کے گھروں میں اور ان کی بلڈنگز میں, جس طرح آپ کے پانی کی سیوریج کی وائرنگ ہوتی ہے,
वहाँ पर वेस्ट के लिए भी उन्होंने बाकायदा एक सर्किट डिज़ाइन किया होता है बिल्डिंग के अंदर। जब आप बाहर निकलते हैं अपने घर से या अपने अपार्टमेंट से तो आपके सामने एक बॉक्स लगा होता है, उसके अंदर जब आप गार्बेज फेंकते हैं विच इज़ अलाउड कि वेट ड्राई, तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट वे जाता है एक टनल में, और उस टनल से जाके जहाँ भी उसने डंप होना होता है वहाँ तक वो टनल गई भी होती है, और कहीं वेस्टेज कोई आपको डस्टबिन नज़र नहीं आएगी। सो पहली बात वो वेस्टेज प्रोड्यूस नहीं करते, दूसरी बात अगर हो जाए तो उसको नज़र नहीं आने देते वो किधर गई, और तीसरी बात जो है वो ये कि वेस्टेज कैसे प्रोड्यूस ना की जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कोई काम आप करके उसको ठीक करें, बेहतर है कि वो आप काम मत करें। आप वेस्टेज प्रोड्यूस कैसे नहीं कर सकते, वो ऐसे नहीं प्रोड्यूस कर सकते कि हम होंडा कंपनी को सप्लाई करते हैं, उसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है मिल्क रन। मिल्क रन का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट आपकी कंपनी से किसी कार्टन में नहीं जाएगी, उनके अपने क्रेट्स आते हैं, वो क्रेट्स में हम उनकी चीज़ें देते हैं, वो वहाँ जाती हैं और वही क्रेट वापस आ जाते हैं, वो रिसाइकल होते रहते हैं। तो ये मिल्क रन होता है। तो इसी तरह आप घर के अंदर भी अगर लाइक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले हैं, कोई भी लोग जो आपको आजकल आपको पता है ऑनलाइन में बहुत गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है, ये अगर आप इसको परमानेंट कर लें, जस्ट लाइक बॉटल्स भी पहले वक्तों में आज भी वॉश होकर रीयूज़ होती हैं, आपको पता है ड्रिंक्स की बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स। सो बाहर जर्मनी में भी ग्लास बॉटल्स यूज़ की जाती हैं। ये अभी हम ये जो पेट बॉटल्स हैं, प्लास्टिक के हैं, ये भी सारा ज़ीरो कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये करना है कि आपने ऐसी पैकेजिंग यूज़ करनी है जिसका आई हैव एवरीथिंग आई नो अबाउट दैट कि क्या यूज़ करनी है, जिसको आप वॉश कर लेंगे, री वॉश करके री यूज़ कर लेंगे। अगर आपको मैंने कोई डिलीवरी दी है किसी भी चीज़ की, वो गार्बेज नहीं होगा, वो नेक्स्ट डिलीवरी में आपसे ले लिया जाएगा वापस। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक लंबी बहस भी हो सकती है कि मेरे पास नंबर ऑफ़ आइडियाज़ हैं कि जिनको हम अगर प्लेस कर दें तो हमारी वेस्टेज, पहली बात ये कि वो प्रोड्यूस नहीं होगी। उठाना इज़ अ सेकंड स्टेप विच इज़ आई डोंट लाइक व्हाई यू प्रोड्यूस वेस्टेज। सो अब जिस तरह सोलर कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी बचाइए, हाँ, एक चीज़ इसमें रह गई है कि अभी पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत कम है जो मैं इस प्रोग्राम की वसासत से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप किचन में जब वेट गार्बेज फेंकते हैं तो वो उठा के बाहर जब जाता है वो बहुत पोल्यूशन क्रिएट करता है। वो वेट गार्बेज जो है वो इनसिंकरेटर अगर एक लगा लिया जाए, जो मैं पिछले 25 साल से यूज़ कर रहा हूँ, आप अगर सिंक के अंदर इनसिंकरेटर लगा लें तो उसमें आप तमाम अपनी सब्जियां, हड्डियां, जो कुछ भी हैं, गली सड़ी चीज़ें डालें तो वो उसको क्रश करके डायरेक्ट ले जाएगा आपके ड्रेनेज में। सो वो आपका एक इतना ही, अगर आप इस चीज़ को कंपलसरी कर दें पाकिस्तान में कि हर एक ने इनसिंकरेटर लगाना है अपने किचन में, तो आपका आई गारंटी कि 30 to 40% गार्बेज घरों से ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। एंड सो हाउ मच इट कॉस्ट? हार्डली चाइनीज़ डिफरेंट ब्रांड है, 3,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये के अंदर अंदर है। सो मेरे पास इस तरह की हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं, और आई एम श्योर कि 90% ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान डोंट नो अबाउट दोज प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही। सर आप क्या समझते हैं, सोलर का कॉन्सेप्ट आया बट सोलर कई लोगों की पहुंच से दूर है, जिसके लिए फिर लोन्स भी दिए जाते हैं। सो एक्चुअली अगर इमरजेंसी स्टेप्स की बात करें जो पाकिस्तान को उठाने चाहिए वो क्या हैं? बात यह है कि अभी मैंने आपको ये सारी बातें की हैं कि सोलर बनाने के पीछे जितनी एफर्ट की जाती है, सोलर पैनल्स या जो भी सोलर एनर्जी है, तो हम बना लें, सब कुछ कर लें, बात फिर वहीं आती है कि उसको हम मिस यूज़ करते हैं। सोलर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमें जो आदत पड़ गई है एक इलेक्ट्रिसिटी को मिस यूज़ करने के लिए, इस कंडीशन में सोलर पैनल्स की एनर्जी यूज़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज एफिशिएंसी इज़ ओनली 30-40%। बिल्कुल सही। तो इसलिए पहले लोगों को बताएं एनर्जी को यूज़ कैसे करना है। आप अपने बल्ब्स, अपने इन्वर्टर्स, एसी चीज़ें, हर चीज़ को मिनिमम वाटेज पर लेकर आएँ, उसके बाद आप सोलर पैनल्स यूज़ करें, बहुत अच्छी बात है। और इनके बनने में यहाँ पाकिस्तान में फैक्ट्रीज लगनी चाहिए। आई एम आल्सो अवेयर अबाउट ऑल द टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैनल्स, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि फ्रैंकली गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करे हम जैसे लोगों को, रादर देन अगर आप मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री को कहेंगे कि पाकिस्तान को ठीक कर दो, तो आई एम सॉरी टू से ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पे लोग बैठे हुए ना, दे नो कि क्या करना है। और हम लोगों को अगर यूटिलाइज़ किया जाए इंडस्ट्री के अंदर, तो वी हैव अ नंबर ऑफ आइडियाज़
کہ سولر انرجی کو مزید کیسے ایفیشینٹ کرنا ہے. میرے بیٹے نے از ناؤ ان جرمنی اور وہ ایک سائنٹسٹ بن رہا ہے, نیوکلیئر فزکس کر رہا ہے, اور اس نے مجھے یہ بتایا ہے ابھی پیچھے ہی کل کہ جرمنی میں جو سولر انرجی ہے اس کی ایفیشنسی 85+ پہ چلی گئی ہے, اور پاکستان کا ابھی جو سولر پینل سسٹم چل رہا ہے وہ بھی 35 بھی نہیں کراس کیا. تو ہم ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے, ہم ٹیکنالوجی لے ہی نہیں رہے. ہم لوگ سمپل بائنگ کر رہے ہیں, امپورٹس کر رہے ہیں, یہ پینل لے لو, یہ آپ کو نہیں پتہ وہ پینل کیا لینا ہے کیا نہیں لینا. یہ اویئرنیس دینی پڑے گی کہ کون سے پینلز یوز کرنے ہیں, کون سے انورٹر سسٹمز یوز کرنے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا, ایک آخری سوال, یوتھ کتنی انٹیگریٹڈ ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یوتھ تو جی, اب جو یوتھ میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت اچھی طرح سب باتوں کو سمجھتی ہے, لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ ان کو اویئرنیس دینی پڑے گی. میں بار بار یہ بات کروں گا, ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے, کہ ابھی ہم نے ان کو ٹیکنالوجی اویئرنیس دینی ہے تھرو دا ڈفرینٹ پروگرامز. اس کے بعد وہ اپنا راستہ خود نکال لیں گے, اور وہ بہت انٹرسٹیڈ ہیں اس کے اندر, اینڈ دے آر ایگر اباؤٹ کہ ہمیں کو بتائے کہ ہم کیا کریں. ہماری جتنی پروڈکٹس ہیں انرجی کنزرویشن کی, اس میں سب سے زیادہ بائنگ یوتھ کی ہے. اور ایون آئی ایم ویری سرپرائز کہ لیڈیز گھر کی اتنی سن کے اٹریکٹ نہیں ہوتی ہیں کچن ویئر پروڈکٹس جو میں نے بھی بتائی ہیں جتنے یوتھ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یہ مجھے نہیں پتا وائی اٹس سو, کہ ہماری جو یوتھ لیڈیز ہیں وہ اس طرف وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بات مت کرو. یہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا اس کا ریزن کیا ہے اس کا؟ میرے اپنے گھر کی لیڈیز بھی ایسی ہیں. Really, it's a fact. لیکن اب Ladies یہ اتنا don't want to برننگ go ایشو into ہے the کہ technology. اپنے ماحول کو بچانا یا ماحول دوست چیزوں کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا, بیکاز اکثر ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ فیس بک پہ کچھ چائنیز پروڈکٹس کی ویڈیوز بہت چل رہی ہوتی ہیں, ٹو میک ہوم ایزیئر, اور سبزیوں کے فریش رکھنے کے لیے ہے, گاربیج پٹ کرنے کے لیے ہے. سو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں بٹ ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے. یہ ہمارا تھوڑا ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے. لیکن بہت شکریہ آپ کا وسیم خالق صاحب, انڈیڈ اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو, بیکاز یہ وہ کانسیپٹ ہے جس پہ اکثر لوگ بات نہیں کرتے, لیکن یقین کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اپنے ایٹیٹیوڈ اور ہیبٹس کو آپ تبدیل کر لیں تو واقعی ہم پاکستان کو ایک بہت آگے تک لے کے جا سکتے ہیں. ایک تو ہم اس خود کفیل بھی ہو سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں بنا کر باہر بھیجی جائیں, دوسرا اپنی انرجی کو بچا سکتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. سو ایک بریک لیتے ہیں اور آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں.